ويستغفرونك ويسألونك يسألهم الله عز وجل وهو أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وماذا يسألوني؟ يقول لهم ماذا يسألوني؟ قالوا يا رب يسألونك جنتك. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ ثم يقولون يا رب إن فيهم فلانا خطاء كثير الخطايا، ليس منهم، ليس من القوم، مر بالقوم فجلس معه فقال هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليس. ثم في آخر الحديث ذكر أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما سألوه واستجارهم مما أجروا. لو لم يكن في هذا الاجتماع إلا هذه الخصلة وهذه النعمة لكفى. ألا نحن جالسون هنا والملائكة تحفنا، الملائكة تحفنا وهي معنا الآن، الملائكة معنا، هم يروننا ونحن لا نراهم. ثم بعد ذلك سيصعدون إلى الرب عز وجل، يصعدون إلى الرب سبحانه وتعالى فيسألهم من أين جئتم؟ من أين جئتم؟ وهو أعلم. فيقولون جئنا من عند عباد لك، جئنا من عند عباد لك. فأقول أيها الإخوة لو لم يكن هذا الاجتماع إلا هذا والله لكفانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. Naam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata beliau ada hadis sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyempurnaan hadis yang tadi tentang Allahu Akbar, yaitu keutamaan, sehingga kita semangat terus mendatangi majlis seperti ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan inna lillahi malaikatun yatatabba'una majalisal dzikr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majlis zikir. Ya, mencari majlis zikir. Ya. Wa idza wajadu majlisan, kalau malaikat itu telah mendapatkan satu majlis, maka satu sama lain saling memanggil. Ke sini, kebutuhan kalian ada di sini. Alumu ila hajatikum. Ke sini. Kebutuhan kalian ada di sini. Maka malaikat itu berkumpul. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, kaidahnya bahwasanya ketika ada kabar malaikat berkumpul, malaikat turun, berarti turunnya kebaikan dan keberkahan di tempat tersebut. Kemudian, ya, setelah itu mereka pun naik ke atas. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Dari mana kalian?" Dan Allah tahu sebetulnya, ya. Lalu mereka mengatakan, "Wah, ya Rabb, kami datang dari perkumpulan hamba-hambamu yang mereka di sana memujimu, membesarkanmu, mengingatmu." Kemudian kata Allah, "Madza yas'alunani?" Madza yas'alun? Apa yang mereka tanya? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Qalu yas'alunakal jannah. Mereka ingin mendapatkan surga. Mereka dengan perkumpulan itu ingin apa? Ingin dapat surga. Hal ra'auha, kata Allah. Apakah mereka pernah lihat surga? Enggak tahu. Pernah lihat surga enggak? Ya. Qalu la. Fa kaifa law ra'auha? Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Subhanallah, kata malaikat, niscaya mereka lebih dahsyat lagi permohonan dan permintaan dan harapannya untuk dapat surga Allah SWT. Enggak, belum lihat surga aja begitu dahsyatnya mereka semangat. Kemudian ditanya lagi, wa madza yastajirun? Dari apa mereka berlindung? Qalu minan nar, dari api neraka ya Allah. Mereka berlindung dari api neraka. Hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat neraka tersebut? Nerakaku, kata Allah.
Qala la ya Rabb, tidak pernah wahai ya Allah. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Kata Allahu Akbar, dengan dahsyatnya. Maka dikatakan oleh malaikat, tentunya lebih dahsyat lagi mereka berlindung kepadamu ya Allah. Lebih semangat lagi mereka mendatangi majlis ilmu karena mereka ingin bebas dari api neraka. Maka lalu kata malaikat, wahai Allah, ya Rabb, ya di sana ada sebagian dari mereka ikut nimbrung tapi tujuannya bukan bersama mereka. Ikut nimbrung lewat, ikut datang duduk. Ya, apakah mereka juga dapat keutamaan? Maka kata Allah, humul qaum la yasqa ma'ahum jalisuhum. Mereka itu kaum yang tidak akan pernah sengsara siapapun yang duduk bersama mereka. Walaupun kesininya mungkin sambilan apa, dagang bakso apa gitu. Ya, maka subhanallah humul qaum. Mereka kaum yang duduk-duduk di majlis ilmu, kaum yang tidak akan pernah merasa rugi duduk-duduk bersama mereka. Maka subhanallah bangkitlah mereka dalam keadaan diampuni oleh Allah dosanya. Lalu dalam riwayat bahwasanya Allah berikan kepada mereka surga dan Allah selamatkan mereka dari api neraka. Alhamdulillah, itulah keutamaan kita. Andai kata beliau, laula minal majlis, andai kata tidak ada keutamaan bagi kita dengan perkumpulan ini kecuali itu, lakafa, ini saya cukup. Andai kata tidak bawa apa-apa kita palung dari sini kecuali itu, Allah sudah banggakan kita, Allah sudah bebaskan kita dari api neraka, Allah sudah sediakan bagi kita surga, dan Allah telah mengampuni kita dengan bubarnya kita dari majlis-majlis kita, lakafa. Kata bini saya, ini saya cukup. Semoga Allah insyaallah berikan kita keutamaan tersebut. Nah. Allah Azza wa Jalla khalaqa Adam عليه السلام بيده. وهنا نثبت بأن لله يدا، لا كيد المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل خلق آدم بيده، خلقه من طين، وخلق زوجه حواء منه. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، كل الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام. خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها وهي حواء، خلقها من آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فكل البشر كلهم من آدم عليه السلام ومن حواء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه هي سنة الله عز وجل، وهذه الفطرة، وهي أن الخلق يتماثلون بالزواج، أن الخلق يتماثلون بالزواج من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. آدم عليه السلام زوجه حواء خلقها الله عز وجل منه، وخلق منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن تكوين الأسرة لا تتكون الأسرة إلا بالزواج، لا تتكون الأسرة إلا بالزواج. يتزوج الرجل بالمرأة ثم يتناسلون ويأتي البنون والحفدة، وهكذا يتكاثر النسل وتتكاثر الأمة. ولذلك حث الإسلام على الزواج. تناكحوا
تكاثروا فإني مبال بكم الأمم يوم القيامة. إذا الأسرة لا تتكون إلا بالزواج، أن يتزوج الرجل المرأة، أن يتزوج الرجل المرأة. فإذا تزوج رجل امرأة كونوا أسرة، وفي البداية تكون هذه الأسرة صغيرة، تكون صغيرة، أب وأم، الأب فقط والأم، ثم بعد ذلك يتكاثرون، ثم هؤلاء الأولاد ذكور أو أناث يتزوجون، الولد يتزوج ويكون أسرة، والبنت تتزوج وتكون أسرة، فيصير التكاثر. يا معشر الشباب، وهذا من باب الحث على الزواج وعلى تكوين الأسر، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كان عنده استطاعة للزواج فلا يتردد. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يحصنه من الوقوع في المعاصي والوقوع في الشهوات. Nah, barakallahu fikum al-ikhwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia pertama. Siapa namanya? Bukan Darwin kan? Naam, Adam alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Dan Allah katakan, ya, Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung Adam alaihissalam dari tanah. Dan di sini juga ahlu sunnah kita menetapkan bagi Allah sifat tangan. Ya, Allah memiliki yad, tentunya yang cocok, yang sesuai dengan keagungannya, dan tidak mungkin tangan Allah tangan dengan manusia sama, dan tidak boleh kita membayangkan bagaimana tangan Allah SWT. Yang pasti kita imani Allah ciptakan dari tanah, lalu diciptakan dari Adam apa? Pasangannya. Zawwa khalaqa minha zawjaha. Diciptakan dari Adam pasangannya, yaitu siapa? Hawa. Ya, oleh karena itu Allah jelaskan dalam awal surat An-Nisa tentang wanita. Ya, Allah katakan di awalnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, kita dipanggil semuanya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutilah oleh kalian Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Siapa namanya? Adam. Wa khalaqa minha, dan diciptakan dari jiwa tersebut, yaitu dari jiwa Adam, nafs Adam, zaujaha, pasangannya. Ya, wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sehingga bertebaranlah dari Adam, keluarlah dari dua pasangan ini rijalan, laki-laki yang banyak, seperti antum, wanisaa, dan awewe yang banyak. Wanita sebelah sana banyak sampai kiamat. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Sehingga la fadla li arabiyyin wal ajamin illa bit taqwa. Dan ingat ya kata Nabi, enggak ada keutamaan ini ajam, ini Arab, musuh enggak ada, podo wae, semuanya dari Adam. Tidak ada yang bisa ya membedakan mereka dari sisi ketinggian derajat kecuali apa? Illa bit taqwa. Ya, makanya antum jangan merasa enggak pede sama orang Arab ya. Gitu, enggak pede kalau antum kurang bertakwa ya. Enggak pede kalau dia Arab, enggak usah. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin wal ajabin. Dan ini ikhwan kata beliau sunnatullah. Dan ini fitrah. Sunnatullah di alam semesta ini terjadinya regenerasi. Ya, terjadinya apa? Regenerasi. Turun temurun dari Adam, dan ini fitrah. Ya, bahwasanya manusia tidak mungkin hidup tanpa ia tanasal. Tanpa beregenerasi, nggak mungkin. Karena Allah bilang nanti akan terus beregenerasi sampai kiamat. Ya, naam. Ayol ikhrakumullah. Nah, sehingga ma'asal muslimin kumullah,
terbentuklah keluarga-keluarga. Ya, sehingga Islam, ya, karena sunnatullah harus bergenerasi, ya, sunnatullah harus yaitu memiliki keturunan, maka dibentuklah dengan cara berkeluarga. Ya, sehingga keturunan-keturunan itu muncul dengan cara yang suci, yang bersih. Ya, dan subhanallah, yang maksudnya adalah kita berkeluarga, kemudian tumbuh dari kita keturunan-keturunan yang baik. Ya, oleh karena itu subhanallah, Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Kata Nabi, tanakahu wa takasaru, saling menikahlah kalian, maksudnya laki-laki dan wanita. Ini perintah Allah SWT melalui lisan Nabi SAW, dan dalam Al-Quran banyak. Jadi sunnatullah, karena judul besarnya apa? Harus regenerasi, maka cara regenerasinya dengan cara yang suci, cara yang baik, yaitu dengan tanakahu, maka menikahlah kalian, saling menikahlah kalian, watakasaru, dan saling perbanyak keturunanlah kalian. Kata Nabi, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, dan karena aku nanti akan berbangga-bangga dengan banyak umat nanti di hari kiamat. Subhanallah. Maka yang kita lakukan ini sesuatu yang sunnatullah, dan sunnatullah yang suci dan mensucikan, dan turun keluar dari keluarga kita keturunan-keturunan yang suci, dan seterusnya. Begitu juga anak-anak kita juga nanti berkeluarga, cucu kita berkeluarga, dan seterusnya yang diikat dengan tali pernikahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, ya ma'asyaras syabab, wahai para pemuda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj, kalau kalian sudah memiliki kemampuan, ya, baik secara fisik, secara materi, secara ya moral dan seterusnya, sudah memiliki kemampuan, keberanian untuk menikah, maka segeralah menikah. Kayak ini sunnatullah dari semenjak Adam, bahkan dilanjutkan oleh seluruh nabi, bahkan oleh Rasulullah SAW. Bukan perkara yang sederhana, tapi ibadah yang agung. Ya, kita mengikuti sunnatullah. Ya, lalu katanya fa illam yastati, kalaupun kalian tidak bisa, fa alaihi bisyam, maka boleh diatasi dengan puasa, dan itu sebagai yaitu pengikat syahwat, atau bisa menahan syahwat dengan puasa tersebut. Nah, يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وهذا أيها الإخوة فيه رد على من يشرع الآن، من يشرع ويأتي بشرع خلاف الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فالله عز وجل فطر أن الرجل يتزوج بالمرأة ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما قال من ذكر وذكر ولا من أنثى وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ففيه رد على هؤلاء الذين مسكوا وصاروا في الحضيض وشرعوا وأتوا بشرع وبقانون أن للرجل أن يتزوج رجلا مثله، وأن المرأة أن تتزوج مرأة مثلها. والله عز وجل يقول يا أيها الناس كل الناس، يا أيها الناس كل الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والتناسل والتكاثر لا يحصل إلا بالتزاوج بين الذكر والأنثى، لا بين الذكر والذكر ولا بين الأنثى والأنثى. التناسل لا يحصل إلا بين الزواج ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وأصل الخلق آدم عليه السلام وزوجه حواء.
آدم عليه السلام وزوجه حواء. ثم قال الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب أكثر والقبائل تدخل في الشعوب. القبائل تدخل في الشعوب. وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني عندما يحصل الزواج الشرعي، زواج الذكر بالأنثى، ويحصل الزواج الشرعي، يحصل ماذا؟ التكافؤ والتناسل، فيصير شعوب وقبائل، شعوب وقبائل. ثم بين الله عز وجل أن هذه الشعوب والقبائل أنهم لا يتفاخرون بأنسابهم ولا بأحسابهم. قال الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا، ثم حتى لا يفتخر أحد على الآخر، حتى لا يفتخر أحد على الآخر أو يتعالى ويتكبر أحد مع الآخر. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بالتقوى لا بالنسب ولا بالحسب، العبرة بالتقوى. الله عز وجل في ذلك اليوم لا ينظر إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا ولا إلى أشكالنا ولا إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا، ينظر إلى قلوبنا. والتقوى في القلب، فإذا صلح هذا القلب صلح الجسد. فالعبرة بالتقوى ليس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، وإنما العبرة بالتقوى. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Nah, kata beliau juga ikhwani, ayat dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil kita setelah kita diingatkan bahwasanya sunnatullah kita ini berpasang-pasangan, diikat dengan tali yang kuat dalam Islam dengan ikatan suci nikah. Untuk diantara hikmahnya adalah beregenerasi dengan cara yang suci. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari bangsa zakar. Apa zakar? Laki-laki. Wa unsa, dan ibu-ibu wanita. Baik. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan dijadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling ya bersosialisasi, berinteraksi, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata beliau, perkataan Allah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kalian dari dzakar, laki-laki dan wanita. Di sini sebagai bantahan, tentunya tidak ragu bagi kita atas orang-orang yang naudzubillah melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang kotor, di mana subhanallah sunnatullah dzakar wa unsa, bukan dzakar dengan dzakar, bukan unsa dengan unsa. Ya, itu perbuatan yang dilaknat dan diburkai Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana terjadi pada kaum sebelumnya. Dan hikmah tidak akan terjadi karena hikmah tanasul, kata beliau. Hikmah saling akan beregenerasi ketika pasangannya dzakar dengan unsa. Kalau dzakar dengan dzakar tidak ada hikmah. Oleh karena itu mereka dilaknat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti hikmah abah-abah mereka dahulu, diciptakan dari Adam dan Hawa yang sampai hari ini terus beregenerasi. Maka dengan cara mereka tidak akan terjadi regenerasi. Makanya perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi bahwasanya ya beregenerasi tidak mungkin dengan
cara tadi, ya laki-laki wanita dengan wanita. Kemudian ma'asal muslimin, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian dari regenerasi ini sehingga banyaklah anak cucu cicit terus kan, sampai luar biasa banyaknya manusia di alam semesta ini, sehingga Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sunnatullah selanjutnya yaitu manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, bahkan di negeri kita pun tentu saja kita lihat ada suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu. Namun hikmahnya kata Allah yaitu lita'arafu, agar mereka saling mengenal, ya, gitu lita'arafu, agar mereka saling mengenal, bukan saling sombong menyombongkan. Sehingga subhanallah suku-suku itu jangan dikira untuk menghilangkan image aku suku terbaik, ya, aku dari bangsa yang terbaik. Tidak. Suku dan bangsa itu tidak menjadi sumber atau sebab bahwasanya dia tinggi atau turunnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, ya, inna lita'arafu, untuk saling mengenal, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Inilah yang harus kita subhanallah ciptakan pada diri kita pribadi, keluarga, anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah? Bagaimana kita menjadi keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah? Karena tidak ada yang paling mulia keluarga si fulan atau si alan kecuali dengan takwanya. Dan dengan takwa itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga akan menciptakan anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Itu maksud Allah. Ya, itu maksud Allah SWT, agar kita menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, individu-individu. Kalau ada keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti dari kiamat kata beliau itu juga tidak ada yang lihat. Allah tidak melihat hasab kita, nasab kita, keturunan kita, tidak melihat yaitu kaya kita dan seterusnya. Yang dilihat adalah ketakwaan kita. Dan di sini kata beliau at-taqwa hahuna, ketakwaan yang ada di hati kita. Oleh karena itu kata Allah, in akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ولذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نكون أسرة صالحة فعليها أي على هذه الأسرة أن تنشأ على تقوى الله، على التقوى. الأسرة إذا أردت أن تكون صالحة فلا بد وأن تكون وأن تنشأ على تقوى من الله عز وجل. والتقوى، معنى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يعني الوقاية هي الساتر أو الحجاب، تجعل بينك وبين النار وقاية، يعني ساتر يسترك. فإذا امتثلت أوامر الله واجتنبت نواهي الله عز وجل، هذه التقوى. هذه هي التقوى، أن تمتثل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وأن تجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. فكل المأمورات التي تتعلق بك في حقك وفي حق زوجك وفي حق المجتمع، كل هذه المأمورات، وكذلك المنهيات، التي تتعلق بك وبزوجك وبمن حولك. إذا امتثلت هذه المأمورات واجتنبت هذه المنهيات، هذه التقوى. فالأسرة والبيت إذا نشأ على تقوى من الله، إذا نشأ على تقوى من الله عز وجل، تنشأ هذه الأسرة نشأة دينية
نشأة صحيحة ينشأ الأولاد النشأة الصالحة السوية لصلاح الأبوين، فإذا كان الأب والأم صالحين فإن في الغالب فإن الأبناء سينشأون نشأة صالحة. ولذلك يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا لا بد من التركيز على هذا الأمر، أن نركز على تقوى الله عز وجل. ولذلك عندما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال بعد ذلك ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى لا بد منها أيها الإخوة في كل شيء، وخاصة في نشأة الأسرة وتكوين الأسرة. Nah, ikhwanakumullah. Oleh karena itu kata beliau, ya, apabila kita ingin menghadirkan, ya, keluarga yang salehah, keluarga yang baik, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga ini wajib tumbuh di atas takwa. Harus tumbuh di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul keluarga yang diberkahi oleh Allah, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa insyaallah maknanya, kata beliau, tidak asing bagi antum, an taj'ala bainaka wa bain adzabillahi wiqayah. Takwa apa artinya? Yaitu engkau menjadikan antara antum dan azab Allah pembatas. Kau jadikan antara engkau dengan azab Allah apa? Sitar, apa? Penutup. Ya, yang bisa menghalangi kita dari adab Allah. Itu makna takwa. Antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kau jadikan dan kau buat satar, penutup antara engkau dengan adab Allah. Sesuatu yang bisa mendatangkan adab Allah. Lalu bagaimana? Ya, realisasinya itu dengan kita imtisal awamirillah, melaksanakan seluruh perintah Allah. Tentunya dari yang wajib-wajib, apalagi kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Lalu kita juga meninggalkan seluruh larangan Allah, karena itu tidak akan mendatangkan kecuali malapetaka saja. Apalagi kalau kita juga tinggalkan yang subhat-subhatnya, yang dibenci oleh Allah SWT. Maka kata beliau, kaidahnya kata beliau, seluruh perintah Allah, baik terkait dengan Anda sebagai seorang suami, atau terkait dengan keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda, ya, maka hendaknya kita lakukan dengan sempurna. Kita ada hak, yaitu kita ada kewajiban, istri juga ada kewajiban, anak-anak ada kewajiban, lalu ada hak-hak yang mereka harus terima. Maka bila itu perintah Allah, lakukan dengan sempurna. Ya, maka ya, dan sebaliknya kata beliau, kalau ada larangan-larangan Allah, baik terkait dengan Anda, terkait dengan istri Anda, istrinya banyak apa satu ya, istri Anda, ya, atau terkait dengan anak-anak Anda, larangan yang dilarang oleh Allah SWT, maka stop dari keluarga Anda. Anda jangan lakukan, istri Anda juga jangan lakukan, anak-anak Anda juga halangi untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tumbuh keluarga kita di atas takwa, dan dengan itu masya Allah kata beliau, rumah, keluarga dan rumah, ya, insya Allah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuh anak-anak yang tumbuh ke keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang saleh, yaitu di atas kesolehan kedua orang tuanya. Inilah subhanallah kata beliau, yaitu kesatuan, saling tolong menolong satu keluarga. Bapaknya di atas kesolehan, di atas takwa, ibunya di atas kesolehan, di atas takwa, maka insya Allah tidak akan jauh bahwa akan muncul di tengah mereka pun insya Allah keturunan-keturunan yang saleh. Karena biasanya keumumannya dari kedua orang tua yang muncul keturunan. Karena surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa.
Aku ciptakan kalian berpasang-pasangan dan sudah berpasang-pasangan kan? Sudah berpasang-pasangan, sudah berketurunan, sudah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kalian pun sudah berketurunan sehingga ini orang Padang, ini orang Pandeglang, ini Masya Allah, dan ini bangsa itu, semuanya sudah berketurunan. Dan untuk tidak saling menyombongkan diri, namun untuk saling mengenal, untuk saling subhanallah berinteraksi, berta'awun. Lalu ending akhirnya kata Allah, yang paling mulia bukan bangsa ini bangsa itu atau kabilah ini kabilah itu, namun yang paling mulia di sisi Allah seorang ayah, seorang istri, seorang anak, dan satu kesatuan rumah tangga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang akan terus diangkat kemuliaannya, diangkat derajatnya di dunia dan akhirat, diselamatkan dari malapetaka dunia dan akhirat, itu dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Zubair bin Iyad, at-taqwa an ta'mala bi nurillah. تعمل يعني الطاعة بنور الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. وعمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال بلى. قال فماذا فعل؟ قال شبرت واجتهدت. قال فكذلك التقوى، يعني الإنسان عندما يكون يسير في طريق وهذا الطريق فيه شوك فتجده وهو يسير يتجنب الشوك حتى لا يقع في الشوك. قال فكذلك التقوى، تجتهد تشمر وتجتهد حتى لا تقع في المعاصي، تشمر وتجتهد حتى لا تقع في المعاصي. Nah, penyempurnaan makna takwa kata beliau sebagaimana datang dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Ya, apa makna takwa? Kata beliau, an ta'mala bi ta'atillah. Engkau senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas bimbingan dan dulu tuntunan. An ta'mala bi ta'atillah, kau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, tarju sawab Allah, dalam rangka berharap adanya pahala dari Allah, dalam rangka berharap yaitu balasan dari Allah SWT, terusnya balasan di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau lanjutnya, wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau pun meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, juga sama di atas cahaya Allah. Maksiat terkadang kita anggap itu sebuah maksiat padahal bukan maksiat. Ya, maka harus juga di atas cahaya Allah, di atas bimbingan, di atas dalil. Kemudian takhafu iqaballah, dalam rangka takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang juga disampaikan oleh para salaf kita. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang makna takwa. Wahai Umar, takwa itu apa? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, pernahkah engkau berjalan di tempat yang banyak durinya? Ya, yani tamshi al fi tariqin dha syauk, katanya. Apakah engkau pernah berjalan di atas jalan ada duri yang banyak durinya? Qala na'am, ya. Apa yang kau lakukan? Maka kata beliau, kalau aku berjalan di atas jalan yang banyak durinya, bila ada duri maka kakiku aku lewatkan atau aku berhenti. Intinya aku jauhkan kakiku dari duri-duri tersebut. Maka itulah takwa, kata beliau. Itulah takwa. Jangan asal nginjek, ya, jangan asal nemplok, jangan asal omong, asal bicara, asal melakukan. Kalau itu terdapat duri-duri yang bisa merusak dan menghancurkan kita, maka jangan kita lakukan. Maka seperti antum jalan di atas, yaitu jalan yang banyak durinya, bagaimana kondisi antum? Itulah cara antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, أيها الإخوة، صلاح الأسرة يبدأ من البداية، من الاختيار. صلاح الأسرة يبدأ من الاختيار، يعني كيف يختار الرجل زوجته،
كيف يختار الرجل زوجة له. فقد حث الإسلام على المرأة التي ينبغي أن تختار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ونسبها ومالها ودينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا هنا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تنكح ويرغب فيها، فمنهم من يرغب يتزوج هذه المرأة لأن عندها مال، ومنهم يتزوجها لأنها ذات حسب ونسب، ومنهم من يتزوجها لأنها جميلة، ومنهم من يتزوجها لدينها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر. اظفر يعني تمسك من الظفر، وهو الفوز بهذه المرأة ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه يعني تربت يداك يعني ألصقت بالتراب، وهذا من الدعاء الذي لا يراد به الدعاء، وإنما هذا كلام عند العرب يقولونه ولا يريدون معناه. هذا الحال من ناحية المرأة. الرجل يختار المرأة. في المقابل الرجل، المرأة كيف تختار الرجل؟ الولي كيف يختار رجلا وزوجا لابنته؟ ومن يقبل ومن يرد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم، يعني تقدم لكم أن يقتلوا ابنتكم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن العبرة بالدين والخلق، لا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، وإنما بالدين والخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا بدأت الأسرة من رجل صالح وامرأة صالحة، رجل يخاف الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، وزوجة تخاف الله سبحانه وتعالى وتتقي في زوجها، هنا تبدأ النشأة الصحيحة لهذه الأسرة. تبدأ النشأة الصحيحة لهذه الأسرة. فإذا أحسن الزوج اختيار زوجته، وأحسن الولي اختيار الزوج لموليته لابنته أو لأخته، هنا تبدأ هذه الأسرة، وتبدأ بحسن الاختيار. فإذا حسن الاختيار في البداية، تصلح الأسرة وتكون على خير حال، والحمد لله. نعم. إخواني بالله أعزكم، sebentar, mana ini tadi? Kertasnya bolak-balik. Lah terus. ايوه
Ada kertas lain enggak? Baik. Kata beliau, ikhwani, ma'asyiral ikhwah dan akhwat rahimakumullah, ketahuilah juga kata beliau bahwa kebaikan satu keluarga atau keluarga itu akan menjadi baik itu tergantung juga dari permulaannya. Jadi satu rumah tangga, satu keluarga akan menjadi keluarga yang baik ini juga tergantung dari awalnya. Secara umum ya, walaupun bisa saja setelahnya ada kebaikan ya. Dari mana? Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengarahkan kita sebelum rumah tangga bagaimana memilih calon istri. Begitu juga seorang wali dianjurkan memilihkan untuk putrinya calon suami. Kalau ini pilihan sudah baik, maka masya Allah kesananya akan baik. Oleh karena itu arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur di telinga kita, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena ya motivasinya biasanya karena 4 perkara. Ya, yang pertama apa? Beautiful. Karena gelisnya. Karena cantiknya, benar kan? Iya. Cantik. Kemudian yang kedua karena hartanya. Kaya. Ya, yang ketiga karena keturunannya. Yang keempat Nabi sebutkan di akhir karena agamanya. Kenapa? Karena keumuman manusia yang pertama kali lihat apa? Gelisna gitu ya. Cantiknya, masa dia juga orang kaya, dia juga masa keturunan lurah misalkan. Ya, dan seterusnya. Ternyata yang dijadikan motivasi Nabi SAW yang akan menghantarkan kepada keluarga yang baik, keluarga yang salehah, kata Nabi, fadfar bidzatid din, carilah wanita yang memiliki agama, memiliki kekuatan ketakwaan kepada Allah, memiliki kekuatan agama. Taribat yadak, maka tanganmu akan cukup, maka kau akan tenang, engkau akan tumakninah, engkau akan sakinah. Kalau yang menjadi pasanganmu siapa? Sekedar cantik, sekedar keturunan fulan atau alan, sekedar itu kaya, lah, itu tidak menjamin. Yang akan menjamin adalah pilihan kita, di tengah-tengah kita ada wanita salihah di atas kekuatan agamanya. Subhanallah, itu permulaan yang baik. Sebaliknya juga demikian. Antum yang menjadi calon nanti, anak-anak antum menikah atau dahulu wali istri antum, insya Allah tidak, pilihannya sudah benar. Di mana kata Nabi SAW, idat atakum man tardawna dinahu wa khuluqah, bila datang kepada kalian seseorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Bukan kerjanya di Musasi, bukan. Agama dan akhlaknya. Nah, awas nih, betul-betul. Ini perkataan Nabi dan wahyu. Bila datang, jadi kriteria utama dan pertama itu agama dan akhlaknya. Fazawiju, nikahkan. Kalau sudah agamanya kuat, akhlaknya mulia, urusan setelahnya insya Allah beres. Dan akan indah hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itulah permulaan kita membangun rumah tangga. Dari mulai kita memilih calon suami, memilih calon istri. Maka kalau insya Allah pemilihan ini sudah baik, maka tumbuh darinya insya Allah keluarga yang baik dan keturunan yang saleh. Karena seorang laki-laki yang baik akan menjaga istri dan anak-anaknya, dan seorang wanita yang baik akan senantiasa berusaha yaitu menjaga keluarga suami dan anak-anaknya, sehingga masya Allah menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. الزوج والزوجة إذا تم الاختيار وحسن الاختيار صار الزوج يعرف الحقوق المترتبة عليه والواجب عليه تجاه زوجته، والزوجة كذلك تعرف الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها. إذن المرأة الصالحة والرجل الصالح يعرف كل منه ما له وما عليه، يعرف ما له وما عليه، يعرف الحقوق التي يجب
عليه تجاه زوجته، وفي المقابل هي كذلك تعرف الحقوق التي يجب عليها تجاه زوجها. فإذا عرف كل واحد منهم الحقوق عرف ما له وما عليه، الزوجة عرفت ما لها وما عليها، والزوج عرف ما له وما عليه، حينها ستنشأ هذه الأسرة الصالحة الطيبة المباركة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يعلم ويعرف وظيفته، كل واحد يعرف وظيفته، فتجد الرجل لا يتعدى على الزوجة، وتجد المرأة الزوجة لا تتعدى على زوجها. فهناك أمور يلتزم بها كل واحد منهم. فالرجل يجب عليه أن يعطي المهر للزوجة، يعني عليه حقوق مالية وحقوق غير مالية. على الرجل حقوق مالية وحقوق غير مالية. الحقوق المالية ابتداء من المهر، ابتداء من المهر. فالصداق على الزوج، الصداق وهو المهر على الزوج يقدمه الزوج لزوجته، وكلما كان هذا المهر يسيرا كلما كان فيه البركة، كلما كان هذا المهر قليل ويسير كلما كانت فيه بركة وخير. خيرهن أيسرهن مهورا، خيرهن أيسرهن مهورا. إذن هذا الثاني يقتضي المهر. ثم النفقة. أجمع علماء الإسلام، أجمع العلماء على أن النفقة على الزوج ليس على الزوج. النفقة على الزوج هو الذي ينفق. النفقة على الزوج وليس على الزوج، بشرط أن لا تكون هذه الزوجة ناشز. أما إذا كان ناشز فلا نفقة لها، تكون مطيعة لزوجها فيجب عليه أن ينفق عليه. إذن المهر والنفقة بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بقدر استطاعته. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، يعني على حسب قدرته. فالغني ينفق على حاله، يعني بحسب حاله لأنه غني، والمتوسط ينفق بحسب حاله، والفقير ينفق بحسب حاله كذلك. فلا تكلف الزوجة زوجها في النفقة فوق طاقته، لا تكلف الزوجة زوجها في النفقة فوق طاقته. ولذلك نقول المرأة الصالحة هي التي تعيش مع زوجها، إن كان غنيا عاشت معه في غناه، وإن كان فقيرا عاشت معه على فقره، تعيش معه على فقره. هذه المرأة الصالحة. ولذلك المرأة لو كانت غير صالحة، لو فرضنا امرأة زوجها كان غنيا ثم قدر الله عز وجل عليه فصار فقيرا، المرأة الصالحة تعيش مع زوجها، تعيش مع زوجها على فقره لأنها امرأة صالحة وتقدر الظروف. والمرأة غير الصالحة لا تريد عيشة الغنى، فقد تجلب له المشاكل، فإما أن يطلقها وإما أن يتحمل الديون البالغة الكثيرة من أجل أن يشيلها ومن أجل أن يعطيها. إذا النفقة أيها الإخوة بحسب الطاقة، بحسب الاستطاعة. لينفق، وهذه آية قرآنية، لينفق ذو سعة من سعته.
يعني على حسب قدرته، فالغني على حسب غناه والفقير على حسب فقره، على ما عنده. فالمرأة الصالحة تقدر هذا الأمر، المرأة الصالحة تقدر هذا الأمر. وفي المقابل كذلك الرجل الصالح لا يقدر ولا يبخل ولا يبذل، فيكون وسط بين التبذير وبين البخل التقدير، وإنما وسط. حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا ينفق في الوسط، لا يبذل، لأن التبذير منهي عنه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا المال الذي أعطاك الله عز وجل أنت مستخدم عليه. الله عز وجل أعطاك هذا المال واستخلفك عليه لينظر الله عز وجل كيف تنفقه، كيف تنفق هذا المال. فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن اكتسابه وعن إنفاقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يدفع عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا المال الذي أعطاك الله عز وجل أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول كيف تنفقه. هل تنفقه فيما أباحه الله عز وجل وفيما أحله الله سبحانه وتعالى، أم تنفقه فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ فبعض الناس قد يبتلى بامرأة غير صالحة، قد يبتلى بامرأة غير صالحة، فتجده قد ينفق عليها من نفقات باهظة في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. حينها ستحدث المشاكل، حينها ستحدث المشاكل. وهذه المشاكل إما أن يوجد لها الحلول إصلاح ذات البيت، وإما أن يكون المآل المصير إلى ماذا؟ إلى الطلاق. Nah, kata beliau tadi, kalau pemilihan sudah tepat, antum dapat istri yang salihah. Amin ya. Insya Allah sudah pada salihah di sana kan? Dan masya Allah, antum juga saleh. Apa yang terjadi? Maka subhanallah kata beliau, kenapa penting wanita salihah? Dan kenapa penting suami yang saleh? Karena suami istri yang saleh, ya, dua-duanya akan mengetahui hak-hak dan kewajiban. Dan mereka akan berusaha menyempurnakan hak dan kewajiban. Hak istri, kewajiban suami yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hak suami, kewajiban istri yang juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ini sinkron kata beliau, ya, apabila satu sama lain tahu hak dan kewajibannya, maka subhanallah tadi akan tumbuh keluarga yang salihah tayyibah, keluarga yang saleh dan tayyib, keluarga yang baik, mubarak dan penuh berkah. Kenapa? Tadi karena satu sama lain di atas kesalehannya mengetahui hak dan kewajibannya. Namun sebaliknya, masyaallah, ya, kalau seseorang suami tidak di atas agama dan akhlak, maka dia akan melakukan kedoliman kepada istrinya. Dan sebaliknya juga seorang istri yang tidak tegak di atas agama dan kesolehan, maka dia pun akan mendolimi suaminya. Yang ada terjadi apa? Ya subhanallah, imma yaitu keluarganya menetap tapi tidak di atas ketenangan, atau berakhir dengan perceraian di antara mereka. Naudzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang laki-laki tentunya kewajibannya memberikan nafkah. Ya, seorang laki-laki kewajibannya memberikan nafkah. Dari mulai apa? Dari mulai hari pernikahan memberikan apa? Mahar. Ini kewajiban bagi dia memberikan mahar, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya. Dan tentunya subhanallah perlu saya ingatkan, mahar semakin mudah semakin berkah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairuhunna aisahruhunna mahran. Sebaik-baik kalian, yaitu para wanita, yang paling mudah dalam urusan maharnya, tidak meminta yang berlebihan, namun tentunya ya senantiasa disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya. Dan sepakat bahwasanya urusan nafkah, ya, nafkah harta selain nafkah jiwa, yaitu diwajibkan atas laki-laki.
ya di atas suami, tentunya dengan syarat wanita tersebut atau isinya tidak nusyuz, tidak ngelunjak kepada suaminya, tidak keluar dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kemudian kata beliau, urusan nafkah ini juga tergantung dengan kemampuan. Ya, urusan nafkah tergantung dengan kemampuan. Allah katakan yunfik du sa'atin min sa'atih. Setiap kalian memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau kita luas maka subhanallah sesuai dengan keluasannya. Kalau kita sempit atau pertengahan sesuai dengan keluasannya. Kalau kita sempit juga sesuai dengan keluasannya. Makanya di sini juga subhanallah perlu diketahui, istri yang salehah, istri yang bisa berjalan dengan suaminya sesuai dengan keluasannya. Ya, istri yang salehah akan berjalan dengan suaminya sesuai dengan keluasannya. Ketika suaminya senang kaya, ya dia bisa berjalan dengan di atas kekayaan suaminya. Apa menengah atau fakir? Coba kalau istri tidak salehah, kata beliau, ketika misalkan di awal-awal mendapatkan suaminya luas, suaminya kaya, tiba-tiba kerjanya kolek, penghasilannya menjadi bangkrut, kira-kira gimana? Ya sudah, ya, antara suaminya dituntut menghutang, ya, dipenuhi dengan hutang karena kebiasaan hidup mewah, atau subhanallah terjadi perceraian di antara mereka, terjadilah masalah. Maka di sini juga tadi, ketika seorang istri yang bertakwa, maka dia akan ikut, yaitu bersama keadaan suaminya. Ketika luas, maka dia ridho dengan keluasannya, dan ketika sempit juga dia akan ridho dengan kesempitannya. Maka ma'asyiral ikhwan fillah, begitu juga tentunya seorang suami tidak boleh bakhil. Tidak boleh bakhil. Tadi kan sesuai dengan keluasannya. Luas tapi dia memegang, seakan-akan sempit. Ya, dan juga tidak boleh tabdzir, membazirkan harta. Bakhil tidak boleh, tadbir juga tidak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tentunya telah banyak mengingatkan innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Dan tentunya suami istri hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan harta yang dimiliki oleh keduanya, yang diinfakkan oleh suaminya. Jangan sampai diinfakkan atau diinfakkan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena urusan harta berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, seseorang tidak akan bergerak di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya, awas, ini karena urusan rumah tangga tidak lepas dari harta, tidak lepas dari nafkah. Maka sang suami hendaknya takut kepada Allah, istri juga takut kepada Allah. Di antara pertanyaan yang paling berat adalah nanti pertanyaan tentang harta, min aina ila aina. Ya, dari mana dan ke mana? Dari mana didapatkan? Hati-hati, jangan sampai kita hadirkan harta yang tidak halal di tengah keluarga kita. Nah, ketika ya harta itu sudah ada di tengah kita, maka hendaknya diinfakkan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, yang itu akan menjadi sebab keharmonisan rumah tangga. Kalau sebaliknya, maka akan terjadi muskilah, yaitu problematika di rumah tangga kita terkadang muncul gara-gara harta. Imma tadi istri ya tidak bisa tidak bisa beradaptasi dengan keadaan suami gitu, atau mereka kurang bisa memanage harta mereka. Imma tadi terjadi kebakhilan atau kemubadziran, apalagi sampai naudzubillah yaitu diinfakkan harta di tengah keluarga dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Sampai ila khamisa wa nus baqi. Ada tanya jawab setelahnya? Depending. Baik, berapa menit lagi kira-kira Syekh? 5 دقائق. طيب باختصار الحقوق غير المالية، المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، وكذلك إذا تزوج عليها بامرأة أن يعدل بينها وبين ضرتها، ولا يجوز له أن يميل إلى الأخرى. طبعا فيما في الظاهر في النفقة وفي القسمة، وأما ما يتعلق بالقلب فهذا لا يؤاخذ عليه. حقوق الزوج على زوجته: الطاعة، أن تطيعه، أن تكون طائعة له، وكذلك
يعني من حقوق الزوجة أنها تمكن زوجها من هذا الاستمتاع بها، لأن من مقاصد الزواج هو أن يستمتع كل واحد بالآخر، أن يستمتع كل من الزوج والزوجة بالآخر، فأن تمكنه من نفسها، ولا يجوز لها أن تمنع زوجها مما يرغبه فيها إلا لعذر، كأن تكون يعني صائمة صوما واجبا، وأما صوم النفل فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، صوم النفل لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. وكذلك لا يجوز لها أن تدخل بيته أحدا يكرهه، لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا في بيته أحدا يكرهه الزوج، ولذلك يعني ينبغي على المرأة أن تسأل زوجها عما يحبه وما يكرهه، ما الذي تحبه حتى نأتيه، وما الذي تكرهه حتى لا نأتيه. فهذا يعني باختصار حقوق الزوج على زوجته. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا، دعاء بالرحمة، رحم الله رجلا قام من الليل يصلي أو تصلى ثم أيقظ أهله فأبت فنضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضح في وجهه الماء. رحمة من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل ولهذه المرأة بالرحمة. رجل يقوم من الليل ثم يوقظ زوجته، يوقظها من نومها من أجل أن تصلي فتمتنع، فيأخذ ماء فيرش به على وجهها ينضحه نضحا رشا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المقابل المرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فلم يستيقظ فنضحت رشت على وجه الماء، كذلك لها الرحمة، دعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة. وعلى كل وباختصار، إذا تعلم الرجل الحقوق الزوجية وعرف كيف يختار الزوجة، وإذا تعلمت المرأة الحقوق الزوجية وعرفت كيف تختار هي أو يختار وليها الزوج، حينها ستنشأ أسرة صالحة طيبة مباركة، وينشأ الولدان والأبناء الصالحين. هذا في الغالب، وإلا فإن هناك من الأنبياء والرسل وهو رسول من يكون ابنه كافر، وهناك من الأنبياء من يكون أبوه كافر. إبراهيم عليه السلام أبوه كافر، ونوح عليه السلام ابنه كافر. فالهداية من الله، وإنما هذه أسباب تتخذ هذه الأسباب، وغالبا إذا اتخذت هذه الأسباب وكان الاختيار صحيحا تنشأ الأسرة الطيبة. ولا يخلو بيت من البيوت بمشاكل، لا يخلو بيت، ما في بيت إلا فيه بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل ينبغي أن لا تخرج عن حدود البيت، لا تخرج هذا البيت لا لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة. إذا وجدت المشاكل بينهم يحلونها في بينهم. ما من امرأة سمعت النساء فضيعت بيتها بسبب سماعها للنساء، فكم من امرأة ضيعت بيتها من أجل أنها سمعت. وكذلك المقابل رجل يسمع، فلذلك
ينبغي إذا حصلت مشاكل بين الزوجين أن لا تخرج عن حدود البيت، يعني تحل المشاكل فيما بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأكرر وأقول والله أنا سعيد بوجودي معكم وبلقائي بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا Muhammad. Barakallahu fikum. Kata beliau, singkatnya tentang urusan rumah tangga yang subhanallah menjadi jalan kebahagiaan di dunia bagi kita, dan di akhirat kita rombongan semua masuk surga, ya, yaitu satu sama lain suami istri saling mengetahui haknya dan saling mengetahui kewajibannya dan menyempurnakan kewajibannya. Sedikit saya tambah, kata beliau, tentunya di antara kewajiban suami selain memberikan nafkah yang sempurna sesuai dengan yaitu keluasannya, itu diwajibkan bagi suami untuk al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu mempergauli istrinya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang indah, dengan cara yang ringan, yang mudah, yang bisa menggembirakan, menyenangkan istrinya. Subhanallah, ini kewajiban suami. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian, hai kaulau suami, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, dengan lisan yang baik, dengan mata yang baik, dengan tangan yang baik, dengan kaki yang baik, dengan rangkulan yang indah, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar. Karena mereka di bawah perlindungan kita. Mereka adalah orang-orang lemah yang senantiasa subhanallah membutuhkan kita. Nah, maka Allah katakan, perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian bila qadarullah di antara kita ada yang memiliki lebih dari satu, siapa di sini? Cuma Ustaz Fakhruddin. Ya, ayyadila bainahum, yaitu wajib adil. Jangan sok-sokan pengen punya lebih dari satu, lalu antum tidak adil, awas dengdek nanti di hari kiamat. Ya, maka wajib adil, tentunya yang dohir-dohir, yaitu nafkahnya, malamnya, dan tidak boleh yamil, ya, tidak boleh terlalu cenderung kepada satu daripada yang lainnya sehingga ada satu dari istri kita yang didolimi. Maka di sini wajib adil. Kemudian juga bagi wanita, hak atau kewajiban yang paling tinggi terhadap suami adalah antuti'ahu, yaitu wajib wanita mentaati suaminya selama tidak dalam urusan kemaksiatan kepada Allah. Wajib. Ini password, kata beliau. Ini password bagaimana rumah tangga akan bagus, ya, di mana seorang wanita subhanallah begitu taat kepada suaminya, begitu taat kepada suaminya. Kemudian memudahkan, ya, yang kedua adalah memudahkan suaminya untuk yaitu mengambil kenikmatan darinya, yang dia pun merasakan kenikmatan itu. Maksudnya pergaulan suami istri. Oleh karena itu seorang istri hendaknya memudahkan, memberikan, yaitu meluaskan urusan-urusan yang terkait dengan yaitu pergaulan suami istri. Jangan dipersulit, bahkan dimudahkan. Bahkan dia berdandannya dia menjadi pahala, ya, dan tidak mempersulitnya. Karena itulah salah satu hikmah min maqasidi az-zawaj, kata beliau, di antara fungsi nikah itu satu sama lain saling menikmati, ya, terkhusus urusan syahwat, terkhusus urusan yaitu urusan syahwat. 6. Kemudian seorang istri juga subhanallah tadi kata beliau hendaknya selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyenangkan suaminya. Senantiasa menyenangkan suaminya, dan juga kata beliau jangan sekali-kali memasukkan ke rumahnya, ya, seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Seorang istri dilarang, Nabi SAW melarang istri memasukkan siapapun yang tidak disukai oleh suaminya. Oleh karena itu seorang istri hendaknya bertanya kepada suaminya, siapa saja orang-orang yang kau tidak sukai sehingga aku tidak akan masukkan dia ke dalam rumah kita, karena itu akan menjadi sumber malapetaka di tengah rumah tangga. Kemudian saya tutup, kata beliau, dengan sebuah hadis, subhanallah, hadis dua sejoli yang senantiasa kerjasama di atas kesolehan kepada Allah dan rumah tangga mereka dirahmati oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah sangat menyayangi seorang suami, seorang laki-laki, qama minal lail, di mana dia dibangun di waktu malam, fasalla, lalu dia salat malam, ya, wa aiqadha ahlaha,
lalu dia bangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat bersamanya. Kalau istrinya agak kebluk, tahu kebluk gak? Istrinya agak sulit dibangunkan, rassa fi wajhil ma, maka diciprati di wajahnya air. Subhanallah, penuh dengan kasih sayang. Ya, diciprati di wajahnya air kepada istrinya untuk agar ikut bersamanya melakukan ketaatan kepada Allah di malam hari. Luar biasa. Dan ini ciri wanita laki-laki yang dirahmati ya oleh Allah SWT. Dan sebaliknya kata Nabi, rahimallahu imra'atan, Allah sangat menyayangi seorang wanita qamat minal lail. Ya, dia pun terbangun di waktu malam, fasallat. Lalu dia pun sholat. Lalu dia pun bangunkan suaminya. Lalu mereka sholat bersama. Dan ketika suaminya agak kebluk, apa kebluk tadi? Suaminya agak abu naum, ya, maka diciprati di wajah. Allahu Akbar. Indah tidak ikhwan? Indah tidak? Ketika melihat istri bangun malam, indah tidak? Ketika melihat suami bangun malam, indah tidak? Ketika dua-duanya subhanallah bangun malam, jangan tanya sholat 5 waktunya, subhanallah, jangan tanya kewajiban-kewajiban yang lainnya, sholat malam di tengah kesulitan ya, atau di tengah keindahan tidurnya, tapi mereka masya Allah sejoli yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka kesimpulan kata beliau, apabila seorang laki-laki mengetahui dan bertanggung jawab atas kewajibannya atas istrinya, atau dan sebaliknya seorang istri mengetahui dan bertanggung jawab atas yaitu kewajibannya yang merupakan hak suaminya, maka insya Allah hak dan kewajiban ini harus sinkron. Maka dengan itu akan tumbuh rumah tangga atau rumah tangga usrah salihah, rumah tangga yang saleh, rumah tangga yang thayyib, rumah tangga yang berkah, dan muncul di tengah-tengah mereka keturunan-keturunan yang thayyib dan berkah. Maka masyaallah muslimin, barangkali itu sebagai isyarat dari sebab-sebab bagaimana kita bisa memunculkan rumah tangga yang baik. Namun tadi kata beliau, ini adalah tentunya ya hanya sekedar sebab. Hakikatnya Allah, keumuman demikian. Ya, kendati pun terkadang terjadi. Kita lihat Nuh anaknya tidak saleh. Ya, mereka begitu juga istrinya tidak saleh. Ibrahim begitu juga abahnya tidak saleh. Tapi itu tentunya selain tergantung dengan hidayah Allah, namun keumuman adalah Allah tidak akan menyanyiakan sebab bila sebab itu betul-betul kita lakukan dengan sempurna. Lalu terakhir kata beliau, rumah tangga yang baik bukan berarti tidak ada problematika, kata beliau. Rumah tangga yang baik bukan berarti tidak ada masalah. Tapi bagaimana sang dua sejoli ini ya bisa meminimalisir masalah dan bisa yaitu bagaimana keluar dari masalah itu dengan baik. Tadi sebetulnya kalau tadi passwordnya masing-masing mengetahui kewajibannya dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah dan takut kepada Allah sehingga dia sempurnakan kewajibannya. Kewajiban suami yang merupakan hak sempurna istri, kewajiban istri yang merupakan hak kewajiban sempurna suami. Masya Allah, insya Allah dengan seperti itu akan meminimalisir minimal, kalaupun tidak mungkin tidak akan terlewat adanya problematika, meminimal untuk meminimalisir problematika yang terjadi di rumah tangga. Dan wasiat saya kata beliau, kalau terjadi problematika di tengah rumah tangga, cukup antum dan istri saja. Cukup di ruang lingkup rumah Anda saja. Tidak usah keluar. Tidak usah mertua tahu. Tidak usah mertua suami tahu. Tidak usah mertua istri tahu. Apalagi tetangga tahu. Betapa banyak rumah tangga itu rusak karena urusan kita diketahui oleh orang lain. Orang-orang di luar tidak semuanya suka. Tidak semuanya yaitu ikut iba dengan masalah kita. Justru bahkan mungkin ada yang tepuk tangan dengan masalah kita yang terjadi itu malah gigat. Maka kalau bisa anak pun tidak tahu problematika yang ada di tengah rumah tangga. Apalagi tetangga, termasuk orang tua dan seterusnya. Cukup ya kita dewasa menyikapi perselisihan atau problematika yang ada di rumah tangga kita dengan duduk bersama, dengan kepala dingin, dengan masing-masing ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan itu ya problematika sebesar apapun bisa kita lalui dengan indah, insya Allah, sehingga mahligai rumah tangga ya, kemudian perahu yaitu rumah tangga sampai ke seberang di sana dengan ombak-ombak yang luar biasa, tapi antum bisa hadapi sampai ke negeri seberang, yaitu khususnya kita berlabuh di negeri akhirat yang bahagia bersama keluarga. Itu barangkali ikhwani azakum yang bisa beliau sampaikan. Ada yang bisa bahasa Arab?
Ya sikit-sikit lah. Ada yang bisa? Sikit-sikit? Ni mah? Hum yata'allamun lakin qalil. Ha, tafadhal. Hada al-akh. Mana? Masih antum bisa? Qalil. Nah, qalil bas. يترجم لي لأن أعرف قد لا يترجم الشيء. أيوه تفضل. أنا حقيقة يعني أشكركم وأدعو لكم. وهذه الدورة هي رتبت لشيخكم الشيخ فخر الدين، وهو حقيقة يعني نفخر به. نحن نفخر به، فهو اسم على مسمى. استغفر الله. هذا الذي نحشره فيه والله حسيب، فهو رجل مبارك وما علمنا عنه إلا كل خير والحمد لله. فلذلك نقول هذه الدعوة رتبت معه، ولكنه أصر والضر فيه إلا أن أشاركه في هذا اللقاء بالافتتاح. يعني أنا افتتحت هذا اللقاء بهذه الكلمات التوجيهية، ولذلك سيستمر معكم إن شاء الله في بقية اللقاء. هو الذي سيستمر معكم إن شاء الله في بقية اللقاء، فهو إما أن يترجم ما ذكرته ولا يأخذه. Bisa terjemah enggak katanya? Alah. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Lah ya Syekh. والله سيبقى غدا موضوع كبير. Beliau memuji Ustaz Fakhruddin Amanatullah Ta'ala dengan mentafsirkan beliau Fakhrud paham Fakhrud dengan tadi beliau menyajikan beliau, dan beliau sangat berterima kasih kepada Ustaz yang menemani beliau dari pembukaan dan sampai ketemu dengan kita semua di sini. Oke. Alhamdulillah antum enggak paham. Paham betul, tapi sempurna. Jazakallah. Kata beliau, urusan saya enggak usah diterjemahkan lah, sudah terjemah sama beliau kan. Kata beliau ini daurah terjem qalilan. ما كثير. ليس كثير. Kata beliau ini أقول الشيخ فخر kebanggaan. أقول الشيخ فخر هو فخر حقيقة ونفتخر به، وهو من طلاب الجامعة الإسلامية، تخرج من الجامعة الإسلامية وكان يعمل معنا في الحج. كان يعمل معنا في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم الناس مناسكهم وتعليمهم أمور دينهم. فهو كان يشارك معنا في مكة عندما كان طالبا في الجامعة الإسلامية. فالحمد لله يعني هو على خير، وتستفيدون منه كثيرا إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه وإياكم الإخلاص. Baik, saya terjemahkan yang cocok sama saya aja ya. Jadi kata beliau, adapun nama saya memang Fakhruddin kan dari dulu nggak berubah kan. Fakhr itu artinya kebanggaan, din agama ya. Mudah-mudahanlah kayak gitu kira-kira. Kemudian memang kami sudah kenal ya. Saya dari semenjak kuliah dulu di Madinah, dan saya punya tugas menterjemah masyayikh setiap tahun di musim haji. Jadi waktu kita kuliah dulu, kalau pas musim haji, saya punya tugas dari Kementerian Agama Saudi untuk menterjemah kayak gini. Ya, sehingga kita saling mengenal sudah lama alhamdulillah, dan sampai hari ini. Dan kata beliau, tapi yang terakhir nih saya nggak suka nih ya. Kata beliau, saya ikut iftitah aja pembukaan hari ini, selanjutnya saya ajak katanya. Ya kita lihat insyaallah ya, kita semoga dimudahkan. Dan taban kita, kalau beliau masih memungkinkan untuk bisa bersama kita alhamdulillah, kalaupun tidak ya nanti kita jalan insyaallah ya. Kita pun tidak ingin memberatkan, dan kesini mau berlibur bukan mau kajian ya. Ayo barakallahu fiik insyaallah. Mohon maaf, dan mohon maaf juga ana tidak ada apa namanya slide atau tidak ada bahan ya, karena memang qadallah memang luar biasa, sangat cukup tersibukkan.
ya dengan urusan-urusan di pondok, kemudian kemarin juga ada safar qadarullah, ada safar haji juga, kemudian datang tamu, sudah mau nyiapin sebetulnya, cuma waktunya terpepet terus gitu ya. Jadi mohon maaf, mungkin antum ngaji denger aja, yang bisa antum tulis ya tulis gitu ya, kira-kira gitu. Barakallahu fiik, itu saja, kita tutup. Tafadhol ikhwan. Nah. Ayah Syekh Haris. Khosatan bukra Syekh.